ସେଠି ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରେମର ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆରେ ସେ ମତେ ଭାବିଲି ସତେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମ କରା ପୁତ୍ର। କଣ କହିବି, କାହାକୁ କହିବି, କାହାକୁ କିଛି ଦେବି? ସବୁଥିରେ ଦୋଷ କେବଳ ମୋର। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇଦିନ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି अरे सेनापति तुम्हें बड़ी ए ओ समय ए उद्यान बड़ी बसिबार अभिप्राय कौन? हाँ अभिप्राय कौन? कहीं तुम्हें निचटिया जगह यदि कौन कार्य था राजगोर को जाई तुम्हारा निवेदन प्रयास अभिप्राय तुम्हारा किसी क्षति करने क्षति माने माने कौन? आपद विपदरू तुमको उद्धार करने मत पुणी विपद उद्धार कर। अरे एमती भी ए अंगद बड़ राजराणी आते बड़ राजराणी को कौन असुविधा अभाव अनाटन पड़ जाए मत पुणी तुम विपद रक्षा कर। सेनापति अंगद महाराणी हाँ तो महाराणी एमती तो तुम प्रशंसा मु अनेक आगे शुणी सारी आज पुणी एमती एतिक प्रशंसा देवार कारण कौन? कारणटा हाँ अच्छी कौन अच्छी शुण निश्चय मो मन देख शुणी संपूर्ण तमर हाँ आंतरिक कथाटा संपूर्ण भाव मोर पुणी आंतरिकता अरे बाबा ठीक अच्छे कौन जब एमती कहवाई एत तर तर व्याकुल घोषणा करी समाज घोषणा करी राज्य जन प्रजा संभोग ठीक अच्छे ताल मु तुमको अनुमति देउछि कौन कहवा कथा मत शीघ्र कह सियाड़े जावाई व्यस्त होछि। महाराणी हाँ निर्देशना जन्म करी नहीं हेले तांको बाप को तमे स्वामी रूप रे ग्रहण करी तम स्वामी रा बड़ स्त्री तांको ओरसरे बड़ पुत्र जन्म होइछे से बड़ पुत्र सहित कौलिला चालिला सैया मिथ्या नहीं किसी भी नहीं मु तो कहा सागर किसी लीला कर नी हाँ एडी सेमती कथबार्ता होती मु कहीं काल लीला आरंभ करी जे तुम बुझा भूल आ तुम देखा भूल कौन कहवा जाऊ चक्षु दुई कर्ण मोरा शुणी कौन मिथ्या सेनापति हाँ ये तुम्हें कौन कहवा बोली चाहछ तुम्हें कौन देख अरे मु तो भल भाव बुझे कि कहूँ मोर सेमती किसी भी पाप कार्य करनी ना करने चाहूँ तुम जहाँ भावुच संपूर्ण भल भूल बुझ भूल झाड़ी भूल रोटे प्रायश्चित अच्छी आज जदि मत स्वामी रूपे ग्रहण करी अंगद गणर राज्य सिंहासन अधिकारिणी हम सेनापति राजा ना नहीं सेनापति अरे तुम राज्य सेनापति जेते जहाँ कहले भी समय हो तल 5 जन लोक ऊपर 5 मनीष ए राज्यर महाराणी 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 को कहवा पूर्व
সালে চিল্লাবাদ যদি রাজা রানী হয়ে থাও তাহলে ওরা পুত্র সহিত সম্পর্ক করা রাজ্য রানী সাজিও পাঁচ মহারানী তম পরিবারী এ দুনিয়ারে রহিবা বহুত বড় ভয় এপরি কথা তুমতে কুহনা এপরি কথা তুমতে কুহনা পাপ কথা করি দেব আসারা কনা এপরি কথা তুমতে কুহনা সেনাপতি মহারানী তোমার ভালো ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করো পরদান পিতা নিজ দান মাতা শাস্ত্রর বিধান নহুরা চেতা পরদান পিতা নিজ দান মাতা শাস্ত্রর বিধান নহুরা চেতা পিছরে প্রভাত মতে বাসনা পিছরে প্রভাত মতে বাসনা পাপ কথা কই দেব আচার এপরি কথা মতে কুহনা সেনাপতি তোমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে কই দଉଛି আর তুমি যেতে মতো পৃথক গলিবি তোমার ହେଇପାରିବି କି ତୁମରି କଥା କୌଣସି ବି ଶୁଣି ପାରିବି ନାହିଁ ঠিক আছে ମୋ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି ନ ହବ ଅନ୍ତତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛଡ଼ କରିବି ନିଜ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବି ମୁଖରେ সেনাপতি আরে তুমি ବି ଯାହା ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ ଜାଣିଛ ଯାହା ତୁମ ଅଖି ଯଦି ସବୁ କିଛି ଆଖି ଆମର ଧରା ପଡି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ମିଛ କହିଲି ବି ସତ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୟ ହେଇକି ରହିଥିବ ହୁଏତ ତୁମରି କଥାରେ ମୁଁ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛି ସଦା କିନ୍ତୁ କଣ ଯେ କରିବି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣି ଆରେ ଏଇ ବୟସରେ ବୋହି ଯିବା ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବାର କାହାର ବି ସାହସ ହଉନି ଆରେ ମୁଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ନୁହଁ ଯେ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଛଡ଼ିଛି ପିଏ ମୁଁ ପରା ସେଇ ପବିତ୍ର ପାଣି ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ କଣ ଯେ କରିବି ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ମୋଟାପାତି ସହି ଦିଅନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଯୌବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏମିତି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ମତେ ଯେ ମୁଁ ସହିବା ପାଇଁ ବି ଅସକ୍ଷମ। ସେଇ ଯୌବନକୁ ଦାଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କିଏ କରିପାରିବ? ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୌବନକୁ ଦାଗ ଲଗାଇବ এই সালা পরিবার। আচ্ছা গো হাতরে নিয়োগ তোমা কলরে। আচ্ছা গো হাতরে নিয়োগ তোমা কলরে। রাতিরে কেটে আসু না ये महारानी ये अंगत बड़र राज्य जन प्रजा की देखो नहीं 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 ये प्रभु ये महारानी भल कि अनैवा हेलो महारानी सेनापति खेल खेली जीवा रंग मंचरे हस खेल खेलु जीवा राति रे खेल खेली जीवा रंग मंचरे हस खेल खेलु जीवा राति रे पियानियाज सुजोग आसीছে पियानियाज सुजोग आसीছে झुम झुम राति रे की मजा रे ए आ শিখে আসুন এদিকে রমণ শান্তি सेनापति ଶୁଣ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମରି କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଯାହା ବିପଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ କାହିଁକି ନା ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମରି କଥାରେ କଥା ନେଇ ହାତର ଉପରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ ଦିଟା କଣ୍ଟା ଅଛି, ଶରତ ହେମନ୍ତ। ହଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହେଲେ ତମେ ସଜିଲ ଅଙ୍ଗଜବରର ମହାରାଣୀ ମୋ ହେବି ରାଜା। ସେନାପତି ହଁ ମହାରାଣୀ, ତମେ ତାହେଲେ ସେ ଦି ଜଣକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କହୁଛ ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ସେନାପତି। ତମେ ଯଦି এই কথার সত্যতা প্রতিপাদন করছ তাহলে ମୁଁ ତୁମରି କଥାରେ ରାଜି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମେଞ୍ଚର ଜଣ ଟୋକା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ନ ହଟେଇଛ
সেই দিন পর্যন্ত ମୁଁ ତୁମର ହେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇନେ କଥା ଦେଉଛି ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ମୋ ହାତ ଦେଇ ଖୋଳା କତର ବିଙ୍ଗ ହେଇକି କହିଯିବି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବି ସେଇଟା ମୋତେ ଦାନ କରିପାରିବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଏ ରାଜପୁତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଜୀବନର ହତ୍ୟା କରି ସାରିବି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଅଙ୍ଗଦ ଗଣର ମହାରାଣୀ ହବ। ମୁଁ ହେବି ଠିକ କହିବି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା ବୋଲି କଥା କହିଦେଉଛି। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱୀକୃତି ହଁ କାହିଁକି ନା ଏ ଅଙ୍ଗଦ ଗଣରେ ମତେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯେତିକି ବେଳେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଚାଲି ଆସିଛ ସେଇ ସ୍ନେହ ମମତା ରାଜ ଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକା ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମରି ସ୍ନେହରେ ଭାବ ବନ୍ଧନରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମରି ସ୍ନେହରେ ଭାବ ବନ୍ଧନରେ ତୁମରି ସ୍ନେହରେ ଭାବ ବନ୍ଧନରେ ଗଡ଼ିଛି ମୁଁ ତୁମ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର କେତେ ଆଶା ନେଇ ଗଡ଼ିଛି ଦୁନିଆ ଭାଙ୍ଗି ତ ନ ଯାଉ ମହତ ପଡ଼ିଆ ପାଣିର ଚିତାଇ ସାତ ଜନ୍ମର ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର सेनापति हाँ महारानी प्रियतम तम ताले बुझिपारुछ ना सजै रखिछ हृदय पञ्जुरी तेरा परे आसी साजिरा मुतारी सजै रखिछ हृदय पञ्जुरी तेरा परे आसी साजिरा मुतारी तुम हाते हाथ देई गोटाई दिन रात गोल झुलनारे देखिबि अतीत ମୋ ପିକା ଉଚାରେ ରଙ୍ଗକୁ ପଡ଼ିଛ ଅଜଣା ପଟୋକି ଟାଣିକି ଆଣିଛ ଲିଭିବନି ପ୍ରେମ ଦୀପ ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ତୁମେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର सेनापति महाशय
ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଥିର ମୋ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ସମୟ ଉପରେ ସମୟ ବନେଇ ଆସୁଛି। ତମେ ନା ଏଠି ଜମାରେ ବି ବିଲମ୍ବନ କରି ତମେ କଣ କରିବି ଜାଣିଛ? ସେ ମେଦଳ ଟଙ୍କା ଦି ଜଣକୁ କେମିତି ଚଲାପଥରୁ ହଟେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟିଏ କହିଛି। ସେଇ କଥା ମୁଁ କେତେ କହୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ହଟେଇ ଦେବା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ କାମଟା ଅତି ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କଣ କାମ କରିବା? ଏଇକ୍ଷଣି ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ବିଦାୟ ନେଇକି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ହିସାବରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ସାଇତି ରଖିବା। ହଁ ହଁ, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାହେଲେ।